फर्स्ट टायम आमी जाका म्हणटा की व्हेरिकोज वेन्सची ट्रिटमेंट ही गव्हर्मेंटात फ्री ऑफ कॉस्ट सुरू जाता. गोंयांत आयज पर्यंत लेजर व्हेरिकोज वेन ट्रिटमेंट ही खंयच्याच गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत नासली. पयले फावटी आमच्या बिचोलेन आमी सुरवात करता म्हणून हेजें उक्तावण. म्हणजे ही फॅसिलिटीज तुमकां गोवा मेडिकल कॉलेजीत सुद्दां फ्री ऑफ कॉस्ट एवेलेबल ना. ती फॅसिलिटीज तुमकां बिचोलेच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटरांत आमी एवेलेबल करून दिता म्हणून हेजें उक्तावण आसा. गोंयभरांतल्या सगळ्या लोकांक आपल्यो पांयाच्यो शिरो मोठ्यो जाता ज्यो म्हणटात, त्या पांयाच्यो शिरो ज्यो मोठ्यो जाता त्या सगळ्या जाणांनी बिचोलेच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान दर ब्रेस्तार दीस ताजी ओपीडी आसतली. डॉक्टर राजाराम मांबरे सकाळ पासून तर दनपार पर्यंत ओपीडीक आसतलो. शुक्रार आनी शेनवार ताजो एसिस्टंट डॉक्टर आमचो ते सगळे फॉलोअप करतलो. आनी दर मंगळारचो म्हणजे ओटीत ताका जें इंटरवेन्शन म्हणजे जाका आमी म्हणटा पयलीं व्हेरिकोज वेन्सची जर ट्रिटमेंट करची जाल्यार तेजी सर्जरी करची पडटाली. कंप्लिटली शीर जी आसा ती ओपन करची पडटाली. आतां तो एटीजन लेजर ट्रिटमेंट जी आसा म्हणजे एकूच सूय त्या वेनींतल्यान घालतलो आनी कंप्लिटली ट्रिटमेंट करतलो. दीस इज अ सिंपल प्रोसिजर. This has been started in a health center and वो basically for treatment of varicose veins. हांवें ऑलमोस्ट 20,000 पेक्षा जास्त पेशंट पांयाचे दुयेंस आशिल्ले पेशंट्स पळयल्ले आसात. पांय सुजतात, पांयाची काती सोलतात, पांयांक परत परत इन्फेक्शन जाता, पांयांक घावे जाता. बट पेशंट तरी पूण बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ अवेरनेस he doesn't know how the disease can progress, how the disease can worsen, leading to a more debilitating life. By treating, we can treat the patients who are having this problem without any surgical approach. पयलीं जे मनशांक अशें दुयेंस आसतालें तांकां ऑपरेटीव तरेन तांचो उपचार करचो पडटालो. पण हांगा आमी जे पेशंटाक अशे प्रॉब्लेम आसा तांची पुराय तपासणी करून तांचो जे मनशांक गरज तांकां डॉपलर टेस्ट करून तांकां मेडिकल ट्रिटमेंट एज वेल एज ही एक इंटरनॅशनल ट्रिटमेंट. हाजी एडवांटेज म्हणल्यार खंयच्याच पेशंटाक खंयच कट करपाची गरज पडना, तांकां स्टीच घालपाची गरज पडना, ब्लिडींग जायना आनी इवन थोडे पेशंटांक दीस कॅन बी ट्रिटेड अंडर लोकल एनेस्थेसिया. आय अर्ज एवरीबडी टू टेक एडवांटेज ऑफ दीस अँड थँकफूल टू सर फॉर दॅट मोस्ट व्हॅल्युएबल कॉन्ट्रिब्युशन इन द हेल्थ सेक्टर. बेसिकली कितें जाता आज सूट बारीक गोश्टी खातीर लोक उठता आनी आजिलोन आनी जीएमसीन वता. आज जीएमसीचेर इतको लोड जाला, खरे निडी पेशंटांक ट्रिटमेंट ना. ही फॅसिलिटी चालू करता आसतना आमच्या सरकाराचे ज्यो उपलब्धता आसा ह्यो गोरगरीब लोकांक जागच्या जागी मेळप हो एक उद्देश आमच्या सरकारान दवरलेलो आसा. The voice for Coin.